ओडिशार समस्त संपद रही जनसंपद अच्छी जल संपद अच्छी जंगल संपद अच्छी खनिज संपत्ति खनिज संपद अच्छी जेकोसी संपद आप कहे ओडिशा रही तेणु ओडिशा को बहुत लोग आसुच्च इन्वेस्टमेंट करने आमर सबुठ बड़ दायित्व है जे ये जो इन्वेस्टमेंट गुड़ा आसूची ये इन्वेस्टमेंट जमी से ठीक भाव में एम्प्लॉयमेंट सुजोग जमी से क्रिएट कर आम ध्यान देवा दरकार आ द्वितीय है जो आमर ओडिशा रे इंडस्ट्रियलाइजेशन होती बड़ बड़ इंडस्ट्री आप जेकोसी बड़ इंडस्ट्री एल्युमिनियम इंडस्ट्री कहतु स्टील इंडस्ट्री कहतु प्रोवाइड कहतु सब जिन ओडिशा रे अच्छी किंतु आमे वैल्यू एडिशन रे विशेषता ध्यान देना आम मैंने कंचा माल बिकवा तथा इंटरमीडिएट मटेरियल बिकबार माने लग जाइए लास्ट 20-30 इयर्स तेणु बर्तमान समय आम फिनिश प्रोडक्ट आ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट करार अच्छे आपको गोटे उदाहरण देवी जदि आप गोटे टन बक्साइट बिक्री करेंगे ताले $50 आप पाइबे जदि आप से बक्साइट को रिफाइन करी आलुमिना करती ताले आप $250 पाइबे 5 गुण वैल्यू एडिशन है जदि ताको आप आलुमिनियम रे परिणत करती पुणी वैल्यू एडिशन करते ताले सेटा $2500 हम ना 50 गुण वैल्यू एडिशन हम। ओडिशार विकास पाई बीजेपी कौन पदक्षेप नौछि युवपीढ़ी कौन प्लाटफॉर्म नुआ तैयारी करुछि सबुठ बड़ जिनस ओडिशा पाई बीजेपी जो प्लानटा होची ओडिशा को विकसित ओडिशा कर जोटा कि कहीं भाभी नथिले जे गोटे डेवलपिंग स्टेट गोटे डेवलप्ड स्टेट रे परिणत हो सेटा कहीं वर्तमान सुधा तो कहीं भाई पाना जे $120 बिलियन गोटे इकोनॉमी $500 इकोनॉमी रे पहुंची जो 10 वर्ष भितर। नमस्कार आम सहित आज स्टूडियो रे अछंती डॉक्टर तपन कुमार चांद नालकोर एक्स सीएमडी एवं वेदांतर प्रेसिडेंट एवं वर्तमान टाटा पावर रो डायरेक्टर सर आपन स्वागत करुछि न्यूज रूम को। सर जेते बेले भी वेदांत एवं नालकोर कथा आसे ओडिशार विकास ओडिशा रे शिल्प ओडिशा रे रोजगार ए सब आपे आपे ता सहित चुंबक भलिया जोड़ी होई जाए आपन ठारू जानिबा को चाहिबी केमिति वेदांत एवं नालको काम करती ओडिशा पाई ओडिया लोकंक पाई। नमस्कार मु डॉक्टर तपन चांद नालकोर पूर्वतन अध्यक्ष तथा परिचालन निर्देशक। नालको होची ओडिशार गर्व आ गौरव। नालको गोटे मात्र नवरत्न कंपनी जार की हेडक्वार्टरटा भुवनेश्वर रे लोकेटेड अच्छी ओडिशा रे लोकेटेड अच्छी आउ ए कंपनी पाई ओडिशा लोक माने मध्य अनेक स्ट्रगल करचंती कंपनी जितने प्राइवेटाइजेशन होगा पाई प्रस्ताव थला ता विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन करथिले प्राइवेटाइजेशन को बंद करथिले ए कंपनी हेबा दिन ठू आज पर्यंत सब समय कंपनी प्रॉफिट रे अच्छी आउ कंपनी ओडिशार शिल्प क्षेत्र में अनेक अवदान करिछि एमएसएमई मानकर ग्रोथ रे साहाय्य करिछि। आज ओडिशार एक्सपोर्ट जोटा कि 40% रु अधिका एल्युमिनियम सेक्टर कंट्रीब्यूट करुछि ता देरे नालको हला अग्रणी। नालको आपण जिबे अनुगुल को जिबे कि पाख आख एरिया को जिबे दामनजोड़ी की जिबे देखिबे जे जो विकास आसी से डिस्ट्रिक्ट मानकरे एटा नालकोर अवदान। नालको रे 10,000 लोग कार्य करती डायरेक्टली आ इनडायरेक्टली साधारणतः गोटे थंब रूल अच्छी जे प्रत्येक गोटे चाकरी पाई 8टी इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुए तामाने अराउंड 80,000 निजुक्तिर सुजोग नालको क्रिएट करिछि। नालकोर वर्तमान परिप्रेक्षी रे एमएसएमई मानकठू अराउंड 600 रु 700 कोटी टंकार जिनस किणती। आपण टिके ब्रीफली मु आपण ठारू जानिबा को चाहिबी एमएसएमई क्षेत्र रे केमिति आपण माने पूरा लोकंक सहित जोड़ी परिछि नालको किभଳି भाबरे तृणमूल स्तर रे जोड़ी एमएसएमई को शिल्प क्षेत्र रो मेरुहाड़ बोली कहंती। एमएसएमई ओडिशा रे कृषि
ପରେ ପରେ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ ହୁଁ। ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି ସେଟା ହେଉଛି ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ 2 ମିଲିୟନ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ 3 ମିଲିୟନ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟର ସୁଯୋଗ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ବିଗତ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବିଗତ ସରକାରଙ୍କର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ଉପରେ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇରେ ଆମେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇରେ ଆଜି ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ 10ଟି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡୁ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଇତ୍ୟାଦି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଇତ୍ୟାଦି, ତା ଭିତରେ ଆମେ ସ୍ଥାନ ପାଇନୁ। ତେଣୁ ବହୁତ ଦରକାର ଯେ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ଉପରେ ଗୋଟେ ଥ୍ରଷ୍ଟ ପଲିସି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି କାର୍ଯ୍ୟ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ଉପରେ। ଆଉ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଇକ୍ରୋ, ସ୍ମଲ୍, ମିଡ଼ିୟମ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ ସବୁ ଗଢ଼ି ଉଠିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହୋଇ ହେଉଛି। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ହୁଏ ସେଗୁଡ଼ା ଡେଲି ୟୁଜ୍ରେ ଲାଗେ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଫିନିଶ ପ୍ରଡକ୍ଟ କରନ୍ତି, ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡିସନ୍ କରନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଘରେ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବସେଇକି ସେ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ସେକ୍ଟର ହିଁ ବସାନ୍ତି। ସେମିତି ବେଦାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବୃହତ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ବେଦାନ୍ତକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଆଲୁମିନିୟମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଏକ୍ସ ଚାଇନା ୱାର୍ଲଡରେ। ବେଦାନ୍ତ ଆରାଉଣ୍ଡ 2000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ଠୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ କିଣନ୍ତି। ଆଉ ଦୁଇଟା ଯାକ ବେଦାନ୍ତ ଆଉ ନାଲକୋ ଦି ଜଣଙ୍କର 2ଟା ଆଲୁମିନିୟମ ପାର୍କ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆଲୁମିନିୟମ ପାର୍କ ବେଦାନ୍ତର, ନାଲକୋର ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ ଆଲୁମିନିୟମ ପାର୍କ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନାଲକୋରେ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ଅନୁଗୁଳ ଆଲୁମିନିୟମ ପାର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବେଦାନ୍ତକୁ ଆସିଲି କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆଲୁମିନିୟମ ପାର୍କ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲୁ। ଏଇ 2ଟା ଆଲୁମିନିୟମ ପାର୍କକୁ ଯଦି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଏ ଆଉ ସେ ଦୁଇଟାକ ଯଦି ତାକୁ ତାର ଯଦି ଫିନିସିଂ ୱାର୍କ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଅନେକ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ସେ ଆଲୁମିନିୟମ ପାର୍କରେ ସୁବିଧା ଆଉ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ବେଦାନ୍ତ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ନାଲକୋ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ 2ଟି ସଂସ୍ଥା ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ସହିତ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲାଗୁଛି କି ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ସମୟର ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଛି କମ୍ପାନୀ ସହିତ, ଓଡ଼ିଶା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ କର୍ପୋରେଟ୍ ୱାର୍ଲଡ ଭିତରେ ପଶି ପାରିନି। ଗୋଟେ କର୍ପୋରେଟ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ସେଟା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିପାରିନି। ମାନେ ସେଇ କଲଚରଟା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲ୍ୟାକୁନା ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ। କାହିଁକି? ଯଦି ବେଦାନ୍ତ ଅଛି, ଯଦି ନାଲକୋ ଅଛି, ତାହେଲେ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଇ ସେକ୍ଟର ଟିକେ ପଛୁଆ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ସମ୍ପଦ ରହିଛି। ଜନସମ୍ପଦ ଅଛି, ଜଳ ସମ୍ପଦ ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ ଅଛି, ଖଣି ସମ୍ପତ୍ତି, ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଅଛି। ଯେକୌଣସି ସମ୍ପଦ ଆପଣ କହିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଆସୁଛି, ଏ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯେମିତି ସେଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟର ସୁଯୋଗ ଯେମିତି ସେଟା କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବ ତା ଉପରେ ଆମମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଯେଉଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନଟା ହେଇଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କୁହନ୍ତୁ, ଆଲୁମିନିୟମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କୁହନ୍ତୁ, ଷ୍ଟିଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କୁହନ୍ତୁ, କ୍ରୋମାଇଟ୍ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଜିନିଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡିସନରେ ବିଶେଷଟା ଧ୍ୟାନ ଦେଇନା ଆମେମାନେ କଞ୍ଚା ମାଲ ବିକିବା ତଥା ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ବିକିବାରେ ମାନେ ଲାଗିଯାଇଛେ ଲାଷ୍ଟ 20-30 ଇୟର୍ସ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫିନିଶ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆଉ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡେଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଟନ୍ ବକ୍ସାଇଟ୍ ବିକ୍ରି କରିବେ ତାହେଲେ $50 ଆପଣ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ବକ୍ସାଇଟ୍କୁ ରିଫାଇନ୍ କରିକିରି ଆଲୁମିନା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ $250 ପାଇବେ। 5 ଗୁଣ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡିସନ୍ ହେଲା। ଯଦି ତାକୁ ଆପଣ ଆଲୁମିନିୟମରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି, ପୁଣି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡିସନ୍ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଟା $2500 ହେବ ନା 50 ଗୁଣ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡିସନ୍ ହେବ। ଯଦି ସେଇ ଆଲୁମିନିୟମକୁ ଆପଣ ଫିନିଶ୍ଡ ଗୁଡ୍ସ କରିବେ କିମ୍ବା ଯଦି ହାଇ ଏଣ୍ଡ ଆଲୁମିନିୟମ କରିବେ ତାହେଲେ 200 ଗୁଣ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡିସନ୍ ହେବ। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା ଖାଲି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବସିଲେ ନୁହେଁ, ଯେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡେଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କଲେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ପାର୍କ, ହବ୍,
क्लस्टर्स एगुड़ा उपर बहुत ध्यान देवा आवश्यक और एगुड़ा बर्तमान प्रयास आरंभ हो जाइए भल भाव प्रयास आरंभ हो मोर जेते दूर आशा जे आगामी दिन में जो विकसित ओडिशा हवापाई जो स्वप्न अच्छी सेटा साकार हम आउ इंडस्ट्री रो ग्रोथ बर्तमान आमर इंडस्ट्री 44% ओडिशा स्टेट जीडीपी को भागीदार अच्छी आमर आशा कर आगामी दिन यहाँ आहरी अधिका हम खाली ता सहित नुहे सर्विस सेक्टर ग्रोथ हवा आवश्यक आ सर्विस सेक्टर बर्तमान 37% भागीदारी अच्छी ये 37% मु एक्सपेक्ट कर 47% रे जोटा कि कृषि रो भागीदारी 19% अच्छी तादर जो 10% घटिक एठिक आसे ताहले आमर जो ये अर्थनीति ओडिशार अर्थनीति विकसित हो पारिबो आ प्रगति और उन्नति बहुत जोर आसपार बड़ा कथा अपन कहले जे ओडिशार प्रगति उन्नति एवं जो विकसित ओडिशा 2036 को लक्ष्य रखा जाइछि से भितरे पूरा भागीदार हिसाब रे आगो को बढ़ुची एई कंपनी अपन कहउचंती वैल्यू एडिशन कथा या पूर्व अपन कहउतले मु गोटे जिंस बुझिबा पई चाहिबे आपन ठारू ओडिसा रे स्टॉक मार्केट रो कथा उठुनी ओडिसा रे स्टॉक मार्केट कहीं टिके पछुआ रही जाइछि जेतेबेले वैल्यू एडिशन कथा आसुची एते बड़ बड़ कंपनी आम पाखरे अछंती ताले स्टॉक मार्केट को नै कि चर्चा कहीं की होनी से भली प्लेटफॉर्म आम पाखरे कहीं की नाही जो माने यंग जनरेशन से मानको भितरे सेई जो नियाटा कहीं की भर्ती करा जाउनी जे स्टॉक मार्केट आगामी भविष्य तो हे परिबो विकसित ओडिसा रो जो स्वप्न समस्त देखुचंती सेटा केमिति फलप्रद हेबो ता पाई कोन प्लान करा जाउची केवल जे वैल्यू एडिशन कथा ये कहले बा संख्या कि अंक को धरिकी बसिले जे विकसित ओडिसा रे आमे समस्त पहुंची परिबा ता दूर दूर पर्यंत संभवपर लागुनी से प्लेटफॉर्म केबे तयारी करा जिवो से दिगरे वेदांत हो नाल्को हो एमानकर कोन दायित्व रहिछि आपण एते बड़ पोस्ट रे अछंती आज पर्यंत आपण से दिगरे कोन काम करिसंती एवं आगो को कोन प्लान आपण सब करूचंती वर्तमान जो विकसित ओडिसा रो मूल लक्ष्य हला जे ओडिशा को जो आज आमर राज्य विकासशील राज्य अच्छी डेवलपिंग स्टेट अच्छी डेवलपिंग रु डेवलप्ड स्टेट हम जहाँ विकसित ओडिशा हम तो विकसित ओडिशा हवाई केतोड़े तार मानदंड अच्छी सबुठु बड़ मानदंड है जे तार जो अर्थनीतिर आकार तार वृद्धि हवा दरकार तेणु सरकार वर्तमान स्टेज रे अच्छे $100 इकोनॉमी रे तेणु एटा को सरकार लक्ष्य है 2036 मसीहा सुधा एटा को $500 बिलियन रे पहुंचेबे वर्तमान जदि $120 बिलियन रु $500 बिलियन करा जिवो अर्थनीति को ताहले 4 गुण बढ़ाइबा को पड़िबो तेणु एई 4 गुण बढ़ाइबा पई हेले बड़ बड़ इंडस्ट्री जो माने नाल्को कहंतु वेदांत कहंतु जिंदल कहंतु जेएसडब्ल्यू कहंतु ए मानकर रोल अनेक महत्वपूर्ण हम कारण से टर्नओवर बढ़ाया पड़ो से जो प्रोडक्शन से गुड़ा सब बढ़ाया पड़ो से एक्सपांशन करा पड़ो तेणु यही सब जो कंपनी गुड़ा प्रत्येक कंपनी आप नाल्को बर्तमान एक्सपांशन करुच्ची गोटे 1 मिलियन टन रिफाइनरी आणुची स्मेल्टर बसाया प्रपोजल चलती बर्तमान वेदांत देखिए वेदांत बर्तमान गोटे रिफाइनरी 6 मिलियन टन कंप्लीट करने जाऊँगी पुणी से रिफाइनरी बसाया से बर्तमान चेष्टा कर सीजीमाली माइंस नवा सेमती हिंडाल्को तार प्रयास जारी रखी जेएसडब्ल्यू जेएसपीएल बर्तमान गोटे विजन अच्छी स्टील विजन अच्छी जे 100 मिलियन टन स्टील प्रोडक्शन ओडिशा रू केवल करा तो यही जो जिनिस गुड़ा जदि हम ताहले बड़ बड़ जो इंडस्ट्री माने से माने तांकर कंट्रीब्यूशन टा मेजर आकार करि परिबे कारण कोनोसी गोटे देश जदि विकासशील देश हवा विकसित देश हवा को दरकार है ताहले तार से जीडीपी जो गोटे क्वांटम इनक्रीज करियार दरकार अछि आ सेति पई शिल्प क्षेत्र गोटे डेफिनेट इंजिन हवा खाली शिल्प क्षेत्र नुहे ता सहित मध्य सेवा क्षेत्र रे सर्विस सेक्टर रे मतलब आपण देखंतु आपण टूरिज्म कथा कहंतु ओडिसा रे टूरिज्म रे बहुत संभावना अछि से बहुत नियुक्तिर मध्य क्रिएट हे परिबो त ता ऊपर मध्य ध्यान देवा दरकार तेणु ए सब जिनिस गुड़ा करिया पे गोटे कन्सर्टेड एफर्ट दरकार इंडस्ट्री गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स तापर थिंकर्स
ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଏଇଟାକୁ କରିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ହେଲା ସର୍ଭିସ ସେକ୍ଟରରେ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସ ସେକ୍ଟରରେ ଆସେ। ତେଣୁ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ପଚାରିଲି ଯେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ପାର୍ଟି ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ବି ଇକୋନୋମି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଡଭାଇସ୍ ମଧ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଠାରୁ ମାନେ ଆଡଭାଇସ୍ ନେଇ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସେଭଳି କିଛି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦଉଛନ୍ତି କି, ବା ସେଭଳି କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ଆଗକୁ କରାଯାଇଛି କି? ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ସମ୍ପଦ ଅଛି ତେବେ ଆମେ ଯୋଉ ହିସାବରେ ଆଗକୁ ବଢିବା କଥା, ଯୋଉ ସ୍ପିଡରେ କାମ ହବା କଥା, ସେଇଠି କାହିଁକି ବ୍ରେକ୍ ଲାଗୁଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ବିଜେପି ଗୋଟେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗ୍ରୋଥ ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କାମ କରିବା। ମୁଁ ଯୋଉ ବିଜେପିରେ ଜଏନ୍ କଲି ନାଲକୋର ଚେୟାରମ୍ୟାନର ପରେ ଏଇ କାରଣ ଯୋଗୁଁ, କାରଣ ମୁଁ ନାଲକୋର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଭାବେ କିମ୍ବା ବେଦାନ୍ତରେ ରହିକରି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କରେ କୋଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମୁଁ ଥିଲି, ଷ୍ଟିଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଥିଲି ଡାଇରେକ୍ଟର। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ସେଇ ଗ୍ରୋଥ ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲି। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗ୍ରୋଥ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଗଦାନ କଲି। କୌଣସି ପଦପଦବୀ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଏଠାରେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଯେ ଗ୍ରୋଥ ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେ ବିଜେପିର ସରକାର ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ା ନେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପ ଭେରି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଡ ଆଉ ହାଇଲି ଥଟ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍। ଦିଟା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ। ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଜେପି କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି, ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନୂଆ ତିଆରି କରୁଛି? ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବିଜେପିର ଯୋଉ ପ୍ଲାନ୍ଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା କରିବା, ଯୋଉଟାକୁ କେହି ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଡେଭଲପିଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୋଟେ ଡେଭଲପଡ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ପରିଣତ ହେବ। ସେଇଟା କେହି ଭାବିନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ କେହି ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ $120 ବିଲିୟନ ଗୋଟେ ଇକୋନୋମି $500 ଇକୋନୋମିରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ 10 କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ସାର୍, ଭିତରେ। କେବଳ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆଉ ସେ ଦିଗରେ କାମ କରିବା ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ରହିଛି। ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି ନା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତିଆରି କରାଯାଉଛି, ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସବୁଥିରେ ତିଆରି କରାଯାଇ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋକସ୍ ଦିଆଯାଉଛି, କୃଷିରେ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥରକ ଯୋଉ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ କନକ୍ଲେଭ୍ ହେଇଥିଲା, ବିଗତ 3ଟା କନକ୍ଲେଭରେ ଯେତିକି ମିଶେଇ ଦେଲେ ଆପଣ ଯେତିକି ନ ହେଇଥିବ ତା ପାଖାପାଖି ସେତିକି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟର ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆସିଲା। ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ଯୋଉ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡିଂ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ସବୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି, ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି। ଏଇଟା ନୁହେଁ ଯେ ଖାଲି ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଯୋଉଟା ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ହେଉଛି ତାର ଆକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ପ୍ରୋମିସ୍ କରାଯାଉଥିଲା ସେଟାକୁ ରିଡିମ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯାହା ସବୁ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପିର ସବୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସରକାର ତାକୁ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେସବୁ କରିବା ସମୟରେ ସରକାର ଭଲ ଭାବରେ ପାର୍ଟି ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିକିରି ତା ଉପରେ ଠିକ୍ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଗୁଡ଼ା ନେଉଛନ୍ତି, ଏ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଆଉ କରିବ ମଧ୍ୟ। 2036 କାରଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟାର୍ଗେଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଥାଏ ଯେ ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ୍, ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଷ୍ୟଟାକୁ ତ ଆପଣ କଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ହେଉଛି 2036, ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନଙ୍କର 2047, ଭାରତର ବି 2047, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର 2036। ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ରହିକିରି ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ କାମ କରିବ, ଏଇ ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି। କାରଣ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ରଖାଯାଇଛି 2036, ମାନେ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯେ ସାରା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଆଗଧାଡ଼ିରେ ରଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ଯୋଉ ରଖାଯାଇଛି ସେଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ, ଆଉ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ଆସୁଛି, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି କରାଯାଉଛି, ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଯୋଉଗୁଡ଼ା ଆକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ସେ ଆକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ମିଶିକିରି ତାର ଗୋଟେ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବ। କୋଉ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ଯଦି ଆମର ଥିଙ୍କିଂ ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ହବ, ସେଟା ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳିତ ବିକାଶ ହବ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ, ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ, ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଏଟା ସମସ୍ପର୍ଶୀ ଆଉ ସନ୍ତୁଳିତ ଆଉ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ହେବା ଦରକାର। ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ହବ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଲୋକର ତ ଆୟ ବଢ଼ିବ ଅନ୍ୟ ଲୋକର ଆୟ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ 24 ବର୍ଷରେ ବିଗତ ସରକାର ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର
जो एवरेज पर कैपिटा इनकम जहाँ मुंड पिछा कहते सेटा नेशनल हार्ट मध्य कम तेणु प्रथम है आमको आगू जावाक पड़ो आप देखो जो जीडीपी रो 500 बिलियन डॉलर गोटे जो टार्गेट रखा ये टार्गेट को अचीव कले ये मुंड पिछा आय 3-4 गुण बढ़ी 500 बिलियन डॉलर गोटे टार्गेट रखिछंती हमर बीजेपी सरकार प्रत्येक गाँ गाँ रे लोक माने एबे बाहर राज्य रे खटुचंती दादन खटुचंती देश बाहर भी किछि लोक अछंती हैरान भी होउचंती सेमानक परिवार रो स्थिति आपण देखिबे अति दरिद्र भाव रे सेमाने दिन बितौचंती अधिकांश परिवार एभली भाव रे अछंती तो से क्षेत्र रे आपण कहि परिबे कि माने 100% पूरा श्योरिटी देके आपण कहि परिबे कि जो विजन वर्तमान सरकार देखुचंती मुंड पिछाय कथा जो वर्तमान आपण उठाउथिले गाँ गाँ रो लोक माने प्रति परिवार रे लोक माने खुशी रे रही पारिबे आगको एवं रोजगार पाई बाहर राज्य किंबा बाहर देश रे निजर श्रमदान से माने करिवेनी निज राज्य रो माटी पाई निजर परिवार पाई से माने एठी रही कि काम करिवे सेति कि काम मिली पारिबो एठिकार लोक माननकु नियुक्तिर जो सुजोग सेटा सृष्टि हुए जदि शिल्पानुष्ठान नूतन पुंजी निवेश हुए तेणु आपण देखो पुंजी निवेश को देखा गले 17 लाख कोटी टंकार पुंजी निवेश विभिन्न इंटेंशन ता सहित जदि आप निजुक्ति देखिए आप देखिए जाजपुर रे 1,15,000 कोटी टंकार प्रकल्प शिलान्यास लोकार्पण करागला से 36,000 निजुक्तिर सुजोग सेमती प्रत्येक गोटे गोटे फेज प्रत्येक गोटे गोटे डिस्ट्रिक्ट जो सब काम कराऊँच आप सबुड़ा क्यूमुलेट करदे आप देखिए आगामी किछि दिन भितर निजुक्तिर एत सुजोग एठी आसीଯିव जे लोक मैंने बाहर स्टेट को जावाई इच्छा करें कारण बाहर स्टेट को आप तो जबरदस्ती क्या कहबेन जे ओडिशा रही जदि ओडिशा रे सही प्रकार सुजोग आसे से आपे ओडिशा रही तेणु से जिनसा हूँ बीजेपी लक्ष्य जे ओडिशा रे सुजोग सृष्टि करे आती ये जो सब गोटे पर गोटे स्टेप्स निया चली बर्तमान लक्ष्य रखा जाइए तार मैप प्रिपेयर करा जाइए बर्तमान से मैप रे चलवा आरंभ होइछि तेणु निश्चित भाव लक्ष्य आपणकर अनुभूति कौन कहूँ गोटे बहुत बड़ एक्सपीरियंस आपणकर रही एत बड़ शिल्प संस्था सहित जोड़ी होती आपण मुख्य भूमिका निर्वाह कर संस्था गुड़ाक तो आपणकर वर्तमान विजन कौन कहूँ जो भाया लक्ष्य सरकार रखिंट आप जेहेतु जड़ित अच्छा वर्तमान पार्टी सहित आपण को केते लगुच हो कम जो गति रे वर्तमान काम आरंभ होइछि देखो गोटे आपन कहली जे कौन गोटे देश कि राज्यर अर्थनीतिर जो 3टा सेक्टर थाए गोटे है कृषि गोटे है शिल्प आ गोटे है सेवा ये 3टा सेक्टर रे विभिन्न प्रकार जो प्लान प्रोग्राम से गुड़ा करा जाउची कि ना केवल गोटे जोड़े सेक्टर करा जाउची आपन जे देखिबे विभिन्न प्रोग्राम और प्लान जोड़ा सब न्यूज पेपर आछे आपन देखिबे सब क्षेत्र में वर्तमान प्रोग्राम प्लान चलछि कृषि की अधिक प्रोडक्टिविटी करवा कृषि क्षेत्र लोक आसी इंडस्ट्री जोग दवा तापर सेवा क्षेत्र आम ओडिशा रे अपार सुजोग रही टूरिज्म क्षेत्र टूरिज्म को बर्तमान सब फोकसिंग करा जाउछि तेणु ये जो स्टेप्स गुड़ा निया जाउछि ए स्टेप्स गुड़ा ठीक भाव में जो थिंकिंग जो जो आमर जो मॉडलटा करा डेवलपमेंट मॉडल ताकू सबटा फिट होछि आउ एई स्टेप्स गुड़ा सब जो कोऑर्डिनेटेड होकरी चलिबो मोर विश्वास जे मु जहाँ मो एक्सपीरियंस रू देखी जे आमे निश्चित भाव लक्ष्य रे पहुंची पारिबो ओके अपन कहले जे कृषि सेवा एवं शिल्प ऊपर विशेष ध्यान दिया जाउछि तीनटा क्षेत्र शिक्षा कथा एठी अपन उठेले शिक्षा तो सेवा भीतर आछि शिक्षा सर्विस सेक्टर रे आछि शिक्षा फाइनेंस सबुड़ा आछि सब सर्विस सेक्टर हेल्थ सबुड़ा सर्विस सेक्टर रे आछि ओके एठी सेवा कहले केवल हेल्थ नुहे अपन कहचंती ता भीतर सर्विस अपन कहचंती ता भीतर शिक्षा आसीबो सब जोउडा इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग आ कृषि नुहे सेबुड़ा सब आसीबो सेवा तबे आगो को जानिबा पई चाहिबे जे आउ जो शिल्प माने फेरी जाउछंती जो संस्था माने आसी से माने काहे की फेरुछंती ओडिसा रे कोन से माने कमी देखुछंती जोत पई की फेरी जाउछंती देखंतु आइ जो शिल्प माने फेरी जिबा मते आपण कोहंतु जे को शिल्पटा फेरी जाईछि जो ने विगत वर्ष रे से शिल्प फेरी जाईथिले वर्तमान से माने फेरी आसुचंती
फेरुछन्। फेरी जाऊनाहांती फेरी आसुचंती वर्तमान हम्म, हम्म। जो आपण जाइथवे जे आर्सिलर मीटर चली जाइतला आर्सिलर मीटर पुन चली आसला ओके आउ तेणु आमर विभिन्न शिल्प अनुष्ठान नुआ नुआ जो शिल्पपति मैंने अच्छा से बर्तमान चली आसुच्च तेणु ओडिशा बर्तमान गोटे आट्राक्टिव वेन्यू होइछि आपण तार क्राइटेरिया येटा देखु पारामीटरटा देखु 17 लाख कोटी टंकार इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आसुछि प्रथम मेक इन ओडिशा रे आस्तला 3 लाख तापर आसला 6 लाख तापर 10 लाख तर 17 लाख ए समस्तन को पई प्लेटफॉर्म अछि समस्तन को दिया जीव सुजोग कारण से जो इंटेंट ऑफ प्रपोजल दौरान सेटा तो से दौरान गोटे कंक्रीट बेसिस ऊपर दौरान आ जोटा कि तापर सेटा को कायम करा जाउची जो कि को ग्राउंडिंग करा जाउची प्रोजेक्ट ग्राउंडिंग पे गोटे सिस्टमैटिक फॉलो अप तो गवर्नमेंट रही जे प्रोजेक्ट को केमती अणा जीवो सेठी सेमान इन्वेस्टमेंट करा जीवो सेमान को हैंड होल्डिंग देकर सेमान जेमती सेटा को शीघ्र सेटा को एक्सपीडिएट करिवे प्रत्येक क्लियरेंस एक्सेट्रा ठीक टाइम रे आसीबो तो ए सब जिनिस गुडा ध्यान दिया सबुठ बड़ जिनिस गुडा जो विभिन्न स्टेजेस रे जो शिल्प अनुष्ठान माने ताकर जो साहाय्य सरकार को जहाँ दरकार सेटा पाउथिबे ता पूर्वे जहाँ होतला माने विगत दिन रे होतला जे शिल्प अनुष्ठान मानकर रिप्रेजेंटेटिव मानक एक्सेस नथिला चीफ मिनिस्टर को एक्सेस नथिला मिनिस्टर को एक्सेस नथिला सेक्रेटरी मानक को आसला वर्तमान प्रथम एक्सेसिबिलिटी गोटे भलो इकोसिस्टम गोटे क्रिएट हो जे लोक मैंने पूरा फ्रीली एक्सेस करेंगे असुविधा सुविधा से कहीपर एवं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर वर्तमान गोटे करते गोटे राउंड टेबल सीओज मान सहित सेठी डिस्कसन कराई तेणु बार बार जो ये माने नंबर ऑफ टच जिते अधिका हम ता द्वारा जिनसटा एक्सपीरियड हो कारण दीटा पार्टी से स्टिमुलेट हो तेणु से जिनसा बर्तमान होता गोटे भल इकोसिस्टम एटा गोटे इंडिकेशन जो नंबर ऑफ टचेस आर मोर जो नुआ जेनेरेशन पिला कथा कहूँ जो मैंने कॉलेज रे वर्तमान पढ़ुचंती से माने मध्य तपन चांद को देखिकी इंस्पायर होचंती प्रेरणा आपण को से माने भाबुचंती तपन चांद काहा को निजर प्रेरणा भाबंती देखो मु मोर स्टूडेंट कैरियर रे मोर जो टीचर थिले मैथमेटिक्स टीचर तांको मु सबले प्रेरणा नहीं कारण से मैथमेटिक्स एते फास्ट करंती जे मु बहुत तांकर गोटे फैन थिले एक्चुअली आ राधामोहन महापात्र बोली ना इनफैक्ट तांकर दयारु मु मैथमेटिक्स टा भी बहुत भलो स्पीड रे करबा पई एबिलिटी से जो तार स्किल जो से स्किल टा एक्वायर कर पारली आ बोर्ड एग्जाम से मैथमेटिक्स रे 100% रखि पारते आ सेटा मध्ये मोर कैरियर रे बहुत मते सहायता करथला जो एप्टीट्यूड टेस्ट को जो जहा हो से जगह कोन जगह माने विफल होबार एकदम चांस नथिला कारण से राधामोहन सर ट्रेंड स्टूडेंट आम थे तेणु सी मोर प्रेरणा थे तापर चाकरी क्षेत्र में आमर जड़े थे मोर सुपेरियर लोक सी मोर प्रेरणा माने कारण सी बहुत हार्ड वर्किंग थे एक्चुअली से सब कहते जब हार्ड वर्क तुम कर कस्मस जो डिवाइन फोर्सेस अच्छी से ऑटोमेटिकली तुमको सपोर्ट करेंगे आउ तांकर गोटे जिनस सब मन अच्छी जे से कहते जिते तुम पाखे क्षमता थी तुम अन्य मानक साहाय्य कर कारण जिते तुम पाखे क्षमता नथिबो सेतेबेले अन्य मानक साहाय्य करने चाहिए तुम साहाय्य कर तेणु मु मोर कैरियर रे सर्विस कैरियर रे जिते जहाँ को करी जदि कार कार्य करदिए एक्चुअली एवं जदि मोर कौन कार्य करने मोर शक्ति अच्छी ताले से कार्यटा प्रथम कारण से जिनसा सब मन रखी था ता सहित दुई जन माने लिजेंडरी पर्सनालिटी मोर इंस्पिरेशन था गोटे है स्वामी विवेकानंद सब जो सी कहती जे आराइज आवेक स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड सेटा सब मन रहे कारण लक्ष्यटा एनर्जी दिए तेणु जिते पर्यंत लक्ष्यटा हासिल न होती से कौन रेस्ट नबार प्रश्न उठुनि सेटा सब भल आउ गोटे मु सब आमर जिते लाइब्रेरी की जाए माने स्टील प्लांट रो गोटे डोंट स्टेयर एट द स्टेयर स्टेप ऑन इट माने जदि आपण खाली देखुथिबे त देखि रहि जिवे जदि ताकू सफल करबा पई चाहते ताले स्टेप ऊपर पड़ंतु शिखर रे पहुंचबे आ से जिनसटा को मते मु ये रखते आउ लेजेंडरी पर्सनालिटी भितर हमर ओडिसा रे उत्कलमणि गोपन दास रो ये रे अनेक अनुप्राणित तांकर देखंतु तांको पाखरे संबळ नथिला किंतु से अन्य मानको टू संबळ मागी जाची आनी
ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସେ ଯାଇକି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କିଛି ନଥିଲା ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ତାର ଆମ ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ଅଛି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କାହିଁକି ନ କରିବେ। ମନୋବଳ ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି। ଯଦି ଆଜ୍ଞା। ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଏବଂ ମନୋବଳ ଅଛି କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା। କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଯେ ଆପଣ ତ ଗୋଟେ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଫେସନାଲ ଲାଇଫକୁ ନେଇ, ତାପରେ ଆପଣ ପଲିଟିକ୍ସ କାହିଁକି ଜଏନ୍ କଲେ? ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ କିଛି ଆସିପାରିବ କାମରେ ପଲିଟିକ୍ସ, ନା ଆପଣ ପୁଣି ସମାଜ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ମୋର ସମୃଦ୍ଧି, ବୃଦ୍ଧି, ପ୍ରଗତି, ଗ୍ରୋଥ ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୟାର ଉପରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି ମୋର ସାରା ଜୀବନ। ଡାଇରେକ୍ଟର ଷ୍ଟିଲରେ ଥାଇ, ଡାଇରେକ୍ଟର କୋଲରେ, ନାଲକୋରେ ସିଏମଡି, ବେଦାନ୍ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ସବୁ ଜାଗାରେ ସେଇ କାମ କରି ଆସି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯଦି ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫିଲ୍ଡ ଗୋଟେରେ କାମ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆହୁରି ଅନେକ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଆସିବ ଗ୍ରୋଥ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ତେଣୁ ବିଜେପି ଗୋଟେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପାର୍ଟି ଯାହାକି ଗ୍ରୋଥ ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ ସେମାନେ କାମ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ମୁଁ ବି ଦେଖୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍ଟିରେ ମିଶିକିରି ଯେ ବହୁତ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଅଛି ଆପଣ ଗ୍ରୋଥ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ କ'ଣ ପାଇବେ ନ ପାଇବେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କଥା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହିଁବେ ବହୁତ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି opportunity ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସୁଯୋଗ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଏ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେ ସୁଯୋଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ସେଟା କାମ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଚାହିଁବେ? ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ କୌଣସି ଜିନିଷ କାହାକୁ ମାଗୁନୁ। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୋଥ ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଯଦି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳେ। ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଯୁକ୍ତ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି, ଯଦି ସରକାର ତରଫରୁ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ତାହେଲେ ସେଟା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଣ୍ଠତା ନାହିଁ। ଗ୍ରୋଥ ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଥା ଉଦ୍ଭାବନ ଆପଣ କିଛି ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଗ୍ରୋଥ ଏବଂ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି କୋଉଟା ଚୁଜ୍ କରିବେ ଆପଣ? କୋଉ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ମାଇନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ତାପରେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଏଇସବୁ ଏରିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କରି ଆସିଛି। ତେଣୁ ସେଇ ସବୁ ଏରିଆରେ ତଥା ଲୋକ ସେବା, ବିଭିନ୍ନ ସାଧାରଣ କମନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ସେ ସବୁ ଦିଗରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛୁକ। ତପନ ଚାନ୍ଦଙ୍କୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଥର ସୁଯୋଗ ମିଳେ, ସିଏ ନିଜକୁ କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସହିତ ମୁଁ କମ୍ପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଚାହେଁନି। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସହିତ ମୁଁ ନିଜକୁ କମ୍ପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକ ତାର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସେ କିଛିଟା କାମ କରିବ, କାମରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ହେବ, ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯେ ୱାର୍କ ସୁଡ୍ ବି ଦ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍। ଆଉ ୱାର୍କଟା କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଗୋଟେ ସଫଳ କରାଇବା, କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ତାର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ତାର ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ସେଥିରେ ଭଲ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ମିଳେ। ବିଲକୁଲ। ଆମର ଯୋଉ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ ଅଛନ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟର ଯୁବ ପିଢି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯୋଉ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଆଡଭାଇସ୍ ଦେବି, କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ବି ସେଇଟା ଅନୁଭବ କରିଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଆସେ, ତା ପାଇଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟା କରିକି ସେ ସୁଯୋଗକୁ ସେମାନେ ଆଭେଲ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ସେ ସମୟଟା ଚାଲିଯାଏ ସେ ସୁଯୋଗ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଯୋଉ ଛାତ୍ରମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ କିମ୍ବା କଲେଜରେ, ସେମାନଙ୍କର ସେ ସମୟରେ ପାଠ ପଢିବା କିମ୍ବା ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସେଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ସେ ବିଚ୍ୟୁତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟଟାକୁ, କାରଣ ସେ ସମୟଟା ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେ ସୁଯୋଗ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମିଳିବନି। ସେମାନେ ଯୋଉ ପଢାପଢି କରିବା କିମ୍ବା ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସେ ସୁବିଧା ଆଉ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ କିଛିଟା କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମାନେ ନିଜର ଯୋଉ ମାନସିକତାକୁ ପକ୍କା କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ମୁଁ ଯେମିତି ଲକ୍ଷ୍ୟଟାକୁ ହାସଲ କରିବି। କାରଣ ଗୋଟେ ଅଛି କଥାରେ ଯେ मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपने में जान होती है, पंखों में कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होता है। ଆପଣ ନିଜର ଯୋଉ ମୋଟିଭେସନ, ନିଜର ମୋରାଲକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରି ରଖିବେ ଯେ ନା ମୁଁ ଏଇ କାମଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟଟାକୁ ପୂରଣ କରିବି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିବେ। ତପନ ଚାନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ଅନ୍ଧାର ଆସିଛି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଅନ୍ଧାର ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଫେଲ୍ୟୁର ହୁଏ ସେ ସମୟରେ ଟିକେ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଫେଲ୍ୟୁର ଇଜ ଦ ପିଲାର ଅଫ୍ ସକ୍ସେସ୍। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜିନିଷରେ ସହମତ। କାରଣ ଫେଲ୍ୟୁରଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ କେତେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲେସନ ଶିଖାଏ।
कोन प्रथम लेसन ହେଲା कोन सिखिले ନିଜକୁ ହମ୍ବଲନେସ୍ ଫେଲ୍ୟୁର ବ୍ରିଙ୍ଗସ୍ ହମ୍ବଲନେସ୍ ନହେଲେ ଯଦି ଖାଲି ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ କରି କରି ତାହେଲେ ଅହଙ୍କାରୀ ହେଇଯିବେ ଆପଣ ଫେଲ୍ୟୁର ବ୍ରିଙ୍ଗସ୍ ହମ୍ବଲନେସ୍ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ ଫେଲ୍ୟୁର ହେଲା ପରେ ଆମେ ରେଟ୍ରୋସ୍ପେକ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ କ'ଣ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରହୁଛି ଫେଲ୍ୟୁର ହେଇଗଲା ପରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଆସେ ଯେ ହୁଏତ ମୁଁ ଯୋଉ ଡାଇରେକ୍ସନରେ କାମ କରିଥିଲି ଯୋଉ ପଦ୍ଧତିରେ କାମ କରିଥିଲି ତାକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଚେଞ୍ଜ ବ୍ରିଙ୍ଗିଂ ଚେଞ୍ଜ ଆଣ୍ଡ ମେକିଂ ଚେଞ୍ଜ ଟୁ ହାପେନ୍ ସେଇଟା ଫେଲ୍ୟୁର ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ ର ଟର୍ନିଂ पॉइंट कोन थिला ମୋର ଲାଇଫର ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ କହିବି ଯେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପଢୁଥାଏ ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିନଥିଲି ପୁରୀରେ ହିଁ ଥିଲି ତେଣୁ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଖିନଥିଲି ତେଣୁ ଗ୍ରାଜୁଏସନର ପରୀକ୍ଷା ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ଆମର ଅନର୍ସ ରେଜଲ୍ଟ ସବୁ पुरी को ବାହାରିବ कॉलेज आपनकर थिला ଏ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର एसएस କଲେଜ कॉलेज ପୁରୀ ओके ତ ଆମେ କେତେ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ଆସି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ବୁଝାବୁଝି କରିବୁ କେତେବେଳେ କ'ଣ ସେମାନେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାର କରିବୁ କାରଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ପୂର୍ବ ସୋପାନ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗଲୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ତ ଆମର କେହି ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ନଥାନ୍ତି ତେଣୁ ସେଠି କିଛି କୌଣସି ଖବର ମିଳିଲାନି ତେଣୁ ଆମେ ଫେରିକିରି ଆସିଛୁ ଆସି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ରେଜଲ୍ଟ ଡିକ୍ଲାର ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ଦୌଡ଼ିଲୁ ଆମର ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର କଲେଜର ଯୋଉ ଇଏ ଅଛି ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡ ସେଥିରେ ସବୁ ରେଜଲ୍ଟ ମରା ହେଇଛି ଆମର ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ସେ ଦିନରେ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଆସିଛି କିଏ କହୁଛି ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ଆସିଛି କିଏ କହୁଛି ଡିଷ୍ଟିଂସନରେ ଆସିଛି ମୁଁ ମୋ ନାଁଟାକୁ ପାଇଲିନି ସେ ରେଜଲ୍ଟ ଯୋଉ ବୋର୍ଡରେ ମୁଁ କହିଲି କାରେ କ'ଣ ମୁଁ କ'ଣ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲି ନା କ'ଣ ସେଇଠୁ କେମିତି ତ ଫେଲ୍ ହବାର ତ କଥା ନାହିଁ ତାପରେ ଜଣେ କହିଲା ଆରେ ତୋ ଫେଲ୍ ହେଇନୁ ତୋର ସବା ଉପରେ ଅଛି ତୁ ବେଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହେଇଛୁ ସୋ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ମୋଟିଭେଟିଂ ହେଲା ଯେ ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭାବି ଦେଇଥିଲି ଯେ ହୁଏତ କୌଣସି କାରଣରୁ ମୁଁ ବୋଧେ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁ ହଠାତ୍ ମାନେ ଟପର ହେଇଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ପୁରା ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲା ओके ଆଉ କିଛି ଆପଣ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସାଧାରଣତଃ ଏ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ପ୍ରଫେସନାଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛି ଯୋଉମାନେ ଚାକିରିରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରଫେସନରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଫେସନରେ ହାର୍ଡ ୱାର୍କ କରିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ଫଳ ହବ ଆଉ ମୁଁ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ନିଜେ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିଛି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଥାଏ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର ଚିଫ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଏମିତି ସେ ସବୁରେ ମୁଁ ନିଜେ ମାନେ ମୋର ବହୁତ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ହାର୍ଡ ୱାର୍କ କରେ ମୁଁ ସକାଳେ 8ଟାରେ ଆସି ରାତି 11ଟା 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରେ କିନ୍ତୁ ତା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଦିନ କିଛି ସମୟ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ମୋର ଦକ୍ଷତା ଆସିଯାଇଛି ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଥାଏ ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର ଡାଇରେକ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ କୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବାହାରିଥାଏ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କଲି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଲା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସରିଲା ପରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବୋର୍ଡ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ चांस है आपको तो सब मालूम है बोले मैं ये सब काम खुद किया हूँ एक्चुअली तो सेतरे मत ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ କହିବା କଥା କୌଣସି କାମ ଛୋଟ ନଥାଏ ଡେପୁଟି ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ରୁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହବା ବହୁତ ରେୟାର କେସରେ ହୁଏ ସେମିତି ତେଣୁ ସେଇଟା ମୋ କେସରେ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ତେଣୁ ଭାବିଲି ସେଇଦିନ ମୁଁ ନିଜେ କନଭିନ୍ସ ହେଲି ଯେ ଯଦି ହାର୍ଡ ୱାର୍କ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ତାର ଫଳ କେବେ ନା କେବେ ମିଳିବ ଯଦି ଗୋଟେ କିଏ ଆଜି ନ ଦେଇଛି ଅନ୍ୟ ଜଣେ କିଏ ଆସିବ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ସୁଯୋଗ ଦେବେ ଆପଣ ଯୋଉଠି ହାର୍ଡୱାର୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଆଇ ର ଜମାନା ଡିଜିଟାଲାଇଜ୍ଡ ସବୁ କିଛି ହେଇଗଲାଣି ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ର ଜମାନା ଏବେ ହାର୍ଡୱାର୍କ ନୁହେଁ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ ଉପରେ ପିଲା ବେଶୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କଟା ସର୍ଟକଟ୍ ୱାର୍କ ହବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଆଉ ସିଲାବସ୍ ବହି ପଢୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କି ବହି ପଢୁଛନ୍ତି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୁଡା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆମ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପଢାପଢି ସମୟରେ ଆମେ ଯିଏ କି ବହି ଦେଖେ କିମ୍ବା ଯୋଉମାନେ ଟ୍ୟୁସନକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆମେ ହଉ ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଇଏ ନାହିଁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ସ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ସେ ଯୋଉ ସବୁ ସିଲାବସକୁ ପଢନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯଦି ଅରିଜିନାଲ ବହି ଯଦି ଆପଣ ନ ପଢିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଇଏ ଜିନିଷଟାକୁ ଠିକ ଭାବରେ କରିପାରିବେ ତେଣୁ ମୋର ସବୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସିଲାବସ୍ ଅଛି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢନ୍ତୁ ଆଉ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ତାର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଏକଦମ ଫୁଙ୍କାନୁଫୁଙ୍କ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ
आउ निजे इंटरनलाइज करतु से चट कर गोटे करद कारण देखुची ऑफिस मानक जो मैंने भी नुआ पिला जो मैंने आसुँच खाली स्पेलिंग गुड़ा कहार ठीक ठाक ना से सब ड्रप डाउन मेनू यूज कर सब डोंट यूज ड्रप डाउन मेनूटा सर्टकट ताद्वारा तुम स्पेलिंग के मन रही आप जानते जो स्मार्टफोन आसीगला आउ कहीं फोन नंबर मन भी रखुना तेणु निज नंबरटा भी बहुत कष्ट कहीपर तेणु ये जो सर्टकट मेथडटा हुए तो आगामी भविष्य में आम पुणी असुविधा आनीपे निश्चित भाव तेणु फंडामेंटाल जिनसटा को जी निज माने इंटरनलाइज करने चेष्टा करूँ आ हार्ड वर्क करूँ एआई आसी जाइए भी देखी जो ओडिया ट्रांसलेशन कर बहुत पुअर क्वालिटी तेणु से निजर जदि थब ताले निजे भल भाव देख सेमती इंग्लीश आधे गूगल आप देखिए बहुत जगह रंग डाटा मिल तेणु से डेटा गुड़ा को जब करेक्ट कर कैपेसिटी निजर थवा दरकार आम गूगल सेगुड़ा सब सपोर्टिव हम मेन नुहे तेणु आपण जो जिनसटा को निजर कंट्रोल रखी यूज करेंगे तो ताहले आपण ठीक सफलता पाइपर जदि आपण तांको कंट्रोल आसीजे जदि एआई कंट्रोल आसीजे आप एआई नहले करें एआई को निजे करेक्ट करें जो जिनसटा को चैट जीपीटी जोटा को आपको ट्रांसलेट करके द्वारा से निजे करेक्ट न करेंगे ताहले आपण तांको कंट्रोल आसीगले ताहले आपण सफलता पाइपर। बहुत बहुत धन्यवाद आप बहुत बढ़िया बढ़िया कथा सब कहले शिक्षणीय कथा जहाँकि आमर जो पिला माने रहउचंदी से मानको निहाती काम रे आसीबो एवं ओडिसा रो भविष्य विषय में हम आपन ठारो आलोचना कलु पुणी सुजोग मिले आपन को आउथरे स्टूडियो को निश्चय डाकिबा को चाहिबी। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।